प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण मान सम्मुखें पुनराय ईश्वर वाक्य कहवाई सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मुझे समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आम शिखा गलाती 5:1 पद स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मान मुक्त कर अतएव स्थिर हो रुह एवं दासत्व द्वारे आउ थे जोता न जाओ। प्रभु पठित वाक्य पर आमको आशीर्वाद करंतु। आम देखुचु जे स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मान मुक्त कर अतएव स्थिर हो रुह एवं दासत्व द्वारे आउ थे जोता न जाओ। प्रेरित पाउल गलातिया मंडली को लिखुଛନ୍ତି स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मान मुक्त कर स्वाधीन भाव में बंचा ख्रीष्ट आमको कौन कर मुक्त कर तुम कौन कर आउ थे से दासत्व द्वारे जोत्थान जाओ सत्य को जानिबा से सत्य जदि जी जानी से स्वाधीनता पाई अच्छी देखु जहन 8:32 पुणी तुम्हें माने सत्य ज्ञात हेब वो से सत्य तुम्हें माने मुक्त कर स्वाधीनता अर्थ होती मुक्त हेबा मुक्त माने दास हेबा आम मुक्त भाव में बंचा से गलातिया मंडल के प्रेरित पाउल 5:13 कहते कारण ए भाई माने तुम्हें माने स्वाधीनता निमंते आहत हो केवल तुम्हें मान स्वाधीनता को शारीरिक अभिलाष पूर्ण निमंते सुजोग स्वरूपे व्यवहार न कर बरं प्रेम परस्पर दास हुए। देखुचु जे प्रेम परस्पर दास हुए परस्पर दास माने कौन जन कथा शुणी से मोर कथा शुणबे परस्पर दास हुए माने परस्पर समस्त सहित मिसिकी रुह आ मु जदि जनकर कथा शुणबी ना से मोर कथा शुणबे ना से कारण हे भाई माने तुम्हें माने स्वाधीनता निमित्त आहत हो स्वाधीनता ता नुहे जे आम क्या सहित किए मिसवा ना ता नुहे स्वाधीन अर्थ कौन जे समस्त सहित परस्पर मिसिकी चलवा से प्रथम पितर 2:16 कहते तुम्हें माने स्वाधीन हेले हैं तुम्हें मान स्वाधीनता को दुष्टतार आवरण स्वरूप व्यवहार न करी बरं ईश्वर को दास हो सत्कर्म कर ईश्वर को दास हो सत्कर्म कर सत्कर्म करवा हूँ जो जड़े स्वाधीनता पाई व्यक्ति कम सत्कर्म करवा हूँ स्वाधीनता पाई व्यक्ति कम से आम जदि स्वाधीनता पाइचु ताहेले आम सत्कर्म करवा आमर कर्तव्य से दाखुब लिखुंट 4:17 पदरे अतएव जे सत्कर्म करने को जानी ताहा करे नहीं ताहार पाप हुए आम जदि सत्कर्म जानिलु जदि आम से करूना ताहेले सेटा कौन सेटा पाप से सत्य जानिबा होची जे स्वाधीन पाई व्यक्ति काम होची सत्य जानिबा और सत्य पथरे चलिबा से माने पितर लिखुंट 2:16 देखलु जे तुम्हें मान स्वाधीन हेले हैं तुम मान स्वाधीनता को दुष्टतार आवरण स्वरूप व्यवहार न करी बरं ईश्वर को दास हो सत्कर्म कर ईश्वर को दास हो तुम्हें कौन कर सत्कर्म कर सत्य कर्म कर आ सत्य कर्म करवा हूँ स्वाधीन आम स्वाधीन पाई अर्थ हूँ सत्कर्म करवा किए करू कि न करू आम से चिंता करवा ना आम निजे कर चलवा से बेले बेले मुझे चिंता करे जे अन्य राज्य रे अन्य प्रकार माने झंडा अच्छी किंतु आम भारत रे 3टी रंग अच्छी 3टी रंग अच्छी से 3टी रंग को मु गोटे दिन भावुली जे कहीं 3टी रंग कले प्रथम रंग हूँ ऊपर जोटा अच्छी ऊपर जोटा ऊपर जोटा अच्छी से रंग हूँ कौन से रंग हूँ कौन ऊपर जोटा अच्छी से त्याग रक्त रंग त्याग करवा माने साक्रिफाइस जोटा कहते निजक उत्सर्गीकृत करवा जे कौन से काम करला बेलू आम संपूर्ण भाव में निजक
ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ୟାଗ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2ର 16 ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ହେଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ କର, ମାନେ ସତ୍ୟକର୍ମ କର। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି 5:13 କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହତ ହେଉଛ, କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ଦାସ ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ତ୍ୟାଗ ରଙ୍ଗଟା, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଧଳା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଧଳା। ଧଳାଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଏ ଧଳା ହେଉଛି କ'ଣ ପବିତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ମାନେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ମାନେ ପବିତ୍ରତା ମନରେ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରିବ ନିଜର ପବିତ୍ର ମାନେ ପୁରା ଧଳା। ତାପରେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଘାସ କଲର, ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବା ଘାସ କଲରଟା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବଢିବା, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବଢିବା ବା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେବା ଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେଉଁ ଘାସ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଗ୍ରୋଥ ହେଉଥିବା ବଢ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏ ଲୋକଟା ମାନେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଅଛି ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କରୁଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମଣିଷ ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମଣିଷ ମୁଖରେ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦେଖିବେ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଆଶା ପାଇବା ଆଶାରେ ନ କରିକି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତାରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନଈର ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ଉପକାର ହେବ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ଇଏ ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏ ତ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ଆମେ ସେଠି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ନମସ୍କାର କଲ, ତାଠୁ ତୁମେ ଅଧିକ କ'ଣ କଲ। ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ସେବା କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମର ନିଜ ଲୋକ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ହେଲେ ଅଧିକ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ସେବା କରିବା, ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।